A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suma salatu wassalam ala asrafil anbiya wa mursalina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amma bad. An kelenga tangani ni setigi ala fa kan kisa ka bo shaitane torama o kofe ama sisi ni setigi ala to mi adam ne na ba laba o kofe ami solli Muhammad Mustafa kanu e kishini nema bakala ko jidi aka ka bela jele foni al-islamia foli no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah mi ala tanu suma alhamdulillah mi senga ala tanu alhamdulillah rabbil alamin ami ala tanu ka ala barkada. Biniya sigile yana nga do kono mbinga abone bela jele fo cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛɛ sara ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ala ka bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw sabati ala k'o kɛ ala yɛrɛ ka alaya kɔsɔn alikuranɛ bonya kɔsɔn sɔlu ala rasulula a y'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ n'a ka gɛrɛden mankan don n'o de ne Sheikh Sherif Abdul Aziz Aidara ye ni ka bɔ Mali la Bamako commune 3 Samɛ alhamdulillah ni y'a sigilen bi an sigi kun tɛ foyi ye mɔgɔ caman bi baara dɔ dɔn ne bɛ to k'o kɛ n'o ye a bɛ fɔ tulu min ma ko kabako tulu ni dɔw ko a ma ko jarabi tulu ni dɔw ko a ma ko ma deli ka tulu min ɲɔgɔn ye o jarabi tulu in tiɲɛ tɔgɔ ko Muhamadu a tun banna a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ san 2 bɔ a ma se ka jarabi tulu a ma se ka dilan o kɔrɔ ye mun ye yiri dɔ de tun bɛ yen yiri min n'a tun dɛsɛra ka sɔrɔ n'a bɛ fɔ yiri mun ma ko duguduru o yiri n'i ma ale yiri sɔrɔ i tɛ se ka jarabi tulu dilan donc ala sɔnna ma an b'an ka bozokɛ fo ka bɔ Jene Laji Karabɛnta ala sɔnna ma a ye duguturu ye an ye délégation bila ka taa fo a kɔda la an taara yiri in an y'a yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ dɔ taara kari ka n'a d'a ma o tɛ dɛ an y'a yiri yɛrɛ sɔrɔ donc yiri sɔrɔlen sisan komi weleweledaw cayara faamabaw mɔgɔbaw députéw homme d'affaires mɔgɔ caman y'an wele tulu ko in na dɔw yɛrɛ ko mais pourquoi an y'a to tulu in ka ban mais adamaden filɛ nin i bi kuma i ni ala camancɛ de la Seydina Ali y'o de fɔ ko maa ma bɛ nkalon tigɛ i ka nkalon jurumu valeur n'i bɛ ka jɛ i ba fɛ a bɛɛ ka kan donc adamaden n'i bɛ fɛn o fɛn dilan a dilan i ni ala camancɛ la yastagfuna minan nas wala yastagfuna min Allah hey karamɔgɔ y'aw janto nin na i b'i dogo mɔgɔw la nka jɔn bɛ se ka dogo ala la o tɛ yen milliardaire joli filɛ nin n'u u sara mɔgɔ joli bɛ yen nɔ ni buildingu b'u bolo n'u sara k'u ka buildingu to yen maa joli de bɛ yen nɔ n'u nafolo b'u kun komi kabako mais u sara k'u ka nafolo to yen a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni maa ka sɔrɔ dan kɛra diɲɛ ye hali tun kana bange bilahi maa ka sɔrɔ dan kɛra diɲɛ ye hali tun kana bange a bɛɛ ni kuranɛ cɛ karamɔgɔ a ye siran ala ɲɛ ni fɛn min dalu yɛrɛ b'aw bolo don min a y'a di n'a ma matériel sɔrɔ a kana fɔ alhamdulillah ala sɔnna ma a ye jarabi tulu matériel sɔrɔ parce que yawa dudu o bɛ sɛbɛn i b'o sɛbɛn sɛ 2,000,000 ani 200,000 ani 200,000 ani 22 sɛ 2,000,000 ani sɛ 200,000 ani 200,000 ani 22 wa dudu bɛ sɛbɛn o de la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne ye mɔgɔw bila sɛbɛnni la c'est plus de 6 mois diɲɛ don o don bɛ wa dudu sɛbɛn ala ye seere mɔgɔ minnu bɛ n ka sigida la o ye seere kelen i bɛ suratul Yusufu i bɛ Yusufu bɛɛ sɛbɛn suratul Yusufu i b'a bɛɛ sɛbɛn i b'i jija i b'a sɛbɛn siyɛn 71 n'i ye Yusufu sɛbɛn ka ban walqaitu alayka muhabbatan minni i b'i jija i b'ale sɛbɛn siyɛn 124 ni tilalo la falamma ra'aynahu akbarnahu wa qaitana aydiyuna wa qulna shalillahi ma hadha basharan in hadha ila malikul karim ake ala kama ko sɛbɛn siyɛn 71 kana huna al-yaqut war marjan ibo sɛbɛn siyɛn 71 ma indakum yanfadu wa ma indallahi bagin iba sɛbɛn siyɛn 71 est-ce que y'a faamuya juina linas hubu shawati ila akri aya fo ka taa se aya dana i b'o sɛbɛn siyɛn 71 n'i y'o sɛbɛn ka ban tuma min na i b'i jija ka zɛgɛnɛ ŋuni ɲini zɛgɛnɛ min falela tigɛnɛso sanfɛ i b'o zɛgɛnɛ tigɛnɛso 7 i b'o zɛgɛnɛ ɲini i b'o bulu ɲini i b'o dɔ fana kɛ a tulu la i y'a faamuya
o kɔfɛ a bɛ fɔ ko ji la maa dɔw b'a fɔ ma ko ba faro i y'a faamu o ba faro i b'i jija k'o tulu dɔ ɲini k'o kɛ a la nka an y'o sɔrɔ bozow bolo jeni mara kɔnɔna na an taalen yiri ɲini na ala sɔnna ma an y'o sɔrɔ tiɲɛ tɔgɔ ko mamadu mais olu ta caman b'a dɔn k'a bɛ tulodimi de furakɛ bon n'a ɲɔgɔnasi mais komi fɛn caman bɛ bɛɛ n'i ka dalilu de k'o la i y'a faamuya bon o kɔfɛ i bɛ mun kɛ tuguni gindo caman de bɛ tulu in na i y'a faamu i bɛ tila ka taa yiri dɔ ɲini n'o ye duguduru ye o de sɔrɔ ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten a bɛɛ ni kuranɛ cɛ an ta in bannen an ye wagati min kɛ duguduru in a bɛ san 2 bɔ o de kama tulu in jarabi tulu an ma se k'a bɔ pewu o tuma jarabi tulu in bɛ mɔgɔ jumɛn de ɲɛ a bɛ mɔgɔ jumɛn ɲɛ ni ye muso min y'a ta k'a mu i ɲɛda la ko e ka furu menacelen don ni cɛ y'i ye ka ban o ye furu menace ko bannen muso min bɛ k'e ni cɛ tɛ bɛn fiyewu jarabi tulu in i b'a dɔ ta i bɛ to k'a mu i ɲɛda la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ bɛn sabati i ni cɛ cɛ muso min bɛ yen e ni cɛ somɔgɔw tɛ bɛn muso dɔ bɛ yen ani cɛ ka di nka ani cɛ ba tɛ bɛn ani cɛ fa tɛ bɛn i bɛ jarabi tulu ta i b'a dɔ kɛ i bolo la i b'a mu i ɲɛda la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ kɛ walama mɔgɔ min bɛ yen baara yɔrɔ la e n'i ka patron tɛ bɛn e n'i ka patron man di jarabi tulu ta i k'a mu i ɲɛda la i n'i ka patron bɛ bɛn wa ko bɛ diya ɲɔgɔn ye mɔgɔ min bɛ k'e ko ka go mɔgɔ min ye muso min bɛ k'e ko ka go cɛw ye e ko ka go mɔgɔ ye jarabi tulu ta i k'a mu ɲɛda la ka i b'a ye ala b'i ko diya mɔgɔ min fana bɛ yen k'e ye homme d'affaires ye homme d'affaires walama e mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ garisɛgɛ ɲini na n'i y'a mɛn fana i ka garisɛgɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ i ko ka diya mɔgɔw ye mɔgɔ caman t'o dɔn adamaden n'i ko diyara mɔgɔw ye baara yɔrɔ la sigidaw la a b'i ka ko caman nɔgɔya i ye o jarabi tulu kelen min filɛ muso dɔw bɛ yen bitɔn bɛ bɔ u ɲɛda la bitɔn u bɛ pharmacie bɛɛ don ɲɔgɔn na n'u ye fura dɔɔni ta bitɔn min tun a bɛ tila ka wuli yiri dɔw bɛ yen ko duguduru o b'a la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni muso y'a muni daminɛ a bɛ bitɔn ba i ɲɛda la pewu hali bitɔn kelen i t'a ye i ɲɛda la i y'a faamu ani n'a y'i cɛ i b'a k'i kunsigi la i kunsigi kelen muso dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ an balaka dɔ bɛ yen ale kasira nin ko in na ale tun musɔrɔ tɛ bɔ ale kunkolo la ale ta tun tɛ silamɛya ye dɛ burumuso b'a kunna don o don a kunsigi de tun dɛsɛra ka falen u ye fura sugu bɛɛ mu a kun na nka a ye jarabi tulu ta k'a mu a kunkolo la ala n'a kira barika la a kɛra cogo di a bɛ se ka ɲɛfɔ wa o la ni mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ fɛ i ko ka diya mɔgɔw ye i mana don kɛnɛ min kan i ko ka diya mɔgɔw ye cɛ min bɛ yen i bɛ fɛ i ko ka diya mɔgɔw ye muso min bɛ yen i bɛ fɛ i ko ka diya mɔgɔw ye cɛ min fana bɛ yen k'i ko ka go musow ye jarabi tulu dɔ ta par exemple i bɛ jarabi tulu ta i b'a dɔ mu i ɲɛda la i y'a faamu ni de ye jarabi tulu ye i y'a faamu a yiri n'a fɛn n'a parfum a bɛɛ b'a la a bɛɛ kelen don a la ni ala ka jɛ i b'a kɛ tan i y'a faamu donc n'i y'a kɛ tan i b'a mu i ɲɛda la i y'a faamu voilà i b'a mu ɲɛda la tan tɔ i y'a faamu voilà m'a dɔn n'i ye faamu bon sisan n'i ye jarabi tulu n'i y'a mu sisan i mana bɔ kɛnɛ ma wallahi e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i ni kɔrɔlen tun tɛ kelen ye jarabi tulu filɛ nin ye ni cɛ min bɛ yen e bɛ service baarada dɔ la jarabi tulu n'i y'a mu c'est à dire ale bɛ min kɛ a b'i ko diya mɔgɔw de ye n'i ye cɛ ye a b'i ko diya musow ye a b'i ko diya cɛw ye n'i ye muso ye a b'i ko diya cɛ ye a b'i ko diya muso ye nka i b'a mu n'i yɛrɛ ka ŋaniya de ye wallahi billahi talahi n'i ye kale ala ka kuranɛ bonya na ni muso y'a fɔ ne ye tuguni ko bɛnbaliya b'i ni cɛ walama cɛ dɔ k'a fɔ ko a muso bɛ fɛ k'a furu sa ka jarabi tulu to yen k'i m'a utiliser billahi n t'a yafa i ma a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n t'a yafa i ma bon o jarabi tulu labɛnnen don ka ban pewu gindoni dɔ de b'a la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye muso ye kolonkisɛ filɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ d'a ma n'i ye muso ye kolonkisɛ den 4 o bɛ bila jarabi tulu kɔnɔna na kolonkisɛ den 4 cɛkɔrɔba dɔw b'a ko alahu akubar ko tiɲɛ yera ni tiɲɛ yera nkalon bɛ tunu ni maa min ye cɛ ye kolonkisɛ den 3 o bɛ bila a kɔnɔna na kolonkisɛ den 3 astagfirullah o bɛ bila jarabi tulu kɔnɔna na kolonkisɛ den 3 i b'a bila a kɔnɔna na m'a dɔn n'i ye faamu n'i ye muso don kolonkisɛ den 4 nka ni cɛ don kolonkisɛ den 3 n'i ye weleli kɛ tuma min na kolonkisɛ in kun ye min ye o bɛ f'i ɲɛna o dama tɛ jarabi tulu min filɛ nin ye gindo jugu min b'a la ni mɔgɔw k'a ma ko kabako tulu
o ye mun ye cɛ min bɛ yen n'i sigan b'i muso la i muso bɛ taa ale baarayɔrɔ la ni patron dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ wa walama mɔgɔ dɔ bɛ fɔ i kɔ wa ala ni kira kama jarabi tulu dɔɔni ta n'i bɛna se muso ma a utiliser i yɛrɛ la i ka se muso ma n'a ye n ye kale ala ka kuranɛ bonya na a ka bɔ kaleli ma dɛ cɛ o cɛ turi muso la ala bɛ bana sɔɔri a cɛ la ni e tɛ danfɛn tɛ se ka furakɛ dana de don cɛ b'a furakɛ cogo di olu fana y'a dama sekɛrɛ ye n tɛ n'o fɔ i y'a faamu n'o y'a sɔrɔ muso min fana bɛ yen k'i dan b'a la k'i cɛ ye jɛnɛyakɛla wani de kɛcogo b'o la an b'a kɛ k'a d'i ma i cɛ ti jɛnɛya kɛ bilen a kɔni bɛ se ka muso furu mɛ a ti jɛnɛya de kɛ i y'a faamu parce que ni e tɛ muso o muso jɔra i cɛ ɲɛkɔrɔ c'est à dire i cɛ bɛ ɲugu a muso tigilamɔgɔ la quoi n'i y'a utiliser n'i ye muso ye n'i y'a utiliser i la ni cɛ i n'a fɔ cɛ dɔ ka muso i cɛ k'a fɔ k'a bɛ ɲɛbɔ muso dɔ fɛ c'est à dire i b'a ye muso ɲugu bɛ da don a la quoi c'est à dire ni e yɛrɛ tɛ a tɛ muso foyi ye bilahi o ye jarabi tulu ye wa ni cɛ fana y'a kɛ a yɛrɛ la ten kelen dana don filanan i muso mago tɛ cɛ foyi la tuguni a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i y'a faamu jarabi tulu in a bɛ fɛn caman caman de kɛ hali k'a dan nin yɔrɔ ma e dalen don so kɔnɔ e ye muso ye e cɛ bɛ jɛnɛya la kɛnɛma ani banajugu bɛna sɔri i dalen kan o yɛrɛ dama kama e kan ka jarabi tulu ɲini k'a utiliser cɛ fana e ye silamɛba ye tiɲɛ don a ye sɔnna komi a bɛ jamana wɛrɛw kan nansara jamana ko bɛ jamana wɛrɛ kan mɔgɔ sago tɛ muso la e muso kana taa bana cɛyɔrɔ dɔ la ka na k'i la donc jarabi tulu ta i ka utiliser an b'a kɛcogo bɛɛ lajɛlen f'i ye o de la n ko cɛ ta ye kolonkisɛ 3 bi k'a la muso ta ye kolonkisɛ 4 bi k'a la donc n bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ni maa o maa mɔgɔ bɛ jarabi tulu in na a filɛ nin a bɛɛ lajɛlen de filɛ aw bɛɛ ɲɛ b'a la nin de y'a bɛɛ lajɛlen jarabi tulu bɛɛ de filɛ nin donc ni maa min y'i sigi ko kalo 4 kalo 5 ko ka dɔ d'i ma a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne ma da la ni nin bɛ tɛmɛ tile 3 kan mais jarabi tulu an b'a kelen kelen feere 20,000 20,000 a bɔtini kelen ye 20,000 de 100,000 francs a bɔtini kelen 100,000 francs 20,000 don i b'a utiliser i yɛrɛ b'a ye mɔgɔ t'a fiyɛ dɛ e yɛrɛ de bɛ tila k'a lakale mɔgɔw ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ nin de ye jarabi tulu ye i y'a faamu donc je vais m'exprimer un peu en français donc je vous salue tous il y a plein de gens qui me demandaient ces secrets là pour être bien aimé si tu es un homme pour que ta femme va t'aimer bien ou bien si tu es une femme que tu sois aimé par ton mari ou bien s'il y a une femme là s'il y a des mésententes entre toi et ton mari tu veux pas que ton mariage la gâte là il faut utiliser ça là ou bien un homme qui va utiliser ça là si tu utilises ça d'une manière je te dis ça au téléphone si tu as touché ta femme là aucun homme ne peut toucher ta femme encore si tu es une femme aussi la même chose mais il y a une différence entre eux. L'homme peut marier une femme au nom de la religion. Ça, c'est pas interdit. Mais s'il dit qu'il va suivre une femme comme ça, adultère comme ça, là, il va, c'est-à-dire, il va détester cette femme, quoi. S'il voit la femme, on dirait qu'il va vomir, quoi. Il ne veut même pas voir la femme, quoi. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a des femmes, là, toujours, il y a des pitons dans leurs yeux, là. Il y a un arbre qu'on appelle Dougoudrou. Il y en a ça là-dedans. Si tu commences à utiliser le sol là, tu vas voir tous les butons vont disparaître. Il y a les femmes là, leur CV là, ça ne sort pas. Ils font tous les médicaments, ça ne sort pas. Au nom de Coran, je jure, au nom de Coran, il faut utiliser ça dans ta tête là. Tout ça là, les CV là, ça va venir. Donc, si quelqu'un aussi qui veut être célèbre, pour que tout le monde t'aime là, chaque jour, il faut utiliser l'huile qu'on appelle Jarabi Tulu, qu'on appelle Kabako Tulu. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous voulez avoir une autre information, vous allez m'appeler sur mon numéro de téléphone. Et c'est mon numéro WhatsApp aussi. C'est mon numéro appel, c'est mon numéro WhatsApp. C'est 00223 après 77 90 17 17. 00223 après 77 90 17 17. Mais c'est un téléphone numéro ka bamanagana. Numéro ye Mali indicatif ye fufu ani keme flani mugani saba. O Mali indicatif ye. Ni yɛrɛ ka téléphone numéro o de 77 o kɔfɛ bɛ 90 kɛ o kɔfɛ bɛ 17 kɛ k'a kun cɛ ni 17 ye
bi wolonfila ni wolonfila o kɔfɛ bi kɔnɔntɔn o kɔfɛ tan ni wolonfila k'a kun cɛ ni tan ni wolonfila ye mon numéro de téléphone c'est 00223 ça c'est l'indicatif du Mali je suis au Mali Bamako 00223 mon numéro même c'est 77 90 17 17. Donc je veux que vous partagez cette vidéo partout pour que ça ne soit pas fini à vos amis. C'est ça qu'on appelle Jarabi Toulou. Kabako Toulou. L'huile qui fait plusieurs miracles au nom de Dieu. Plusieurs miracles. Si tu veux avoir l'argent dans la journée, ni bi fɛ ka wari sɔrɔ tile kɔnɔ Jarabi Toulou t'entendra. A kɛta i bolo la. I bolo kɛta kana frotter ɲɛda la dɛ. Tasuma dɔ ta k'i bolo yungu a kunna. A yungu a la n'i ka wari sɔrɔ hami ye. Ala kama a mun ɲɛda la. Bilahi tile tɛ bɔ ka bin n'i ma wari sɔrɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ. I n'a fɔ e bɛ bɔ ka taa nasɔngɔ ɲini de la. K'a gɛlɛya ou bien e bɛ bɔ ka taa baara ɲini de la. Ou bien e bɛ ka bɔ ka taa i ka papier ko hamina ko la. Jarabi Toulou ta i k'a mun. Ala n'a kira barika la a b'i ka ko nɔgɔya parce que adamaden ni ko jɛra mɔgɔw ye i ka ko caman bɛ a bɛ nɔgɔya. Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Donc n bɛ segin ka min fɔ karamɔgɔw ye. A ye baara kɛ tantɔ karamɔgɔw. Les marabouts disaient toujours la vérité. Si vous avez vu qu'on n'a pas donné ça, ça vaut 2 ans parce qu'il y avait un arbre qu'on n'a pas trouvé. C'est maintenant que notre main est trouvée sur cet arbre-là. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela qu'on est en train de donner à des gens le prix de chaque boîte, ça fait 100 000 francs. À boîte clé wa Mougandi, il y a les parfums là-dedans, les noms de Dieu que j'ai dit, il y a la salle là-dedans. Bon, on a un nyogonasi chama bala. Fait mon bala, bête c'est qu'un nyefo. Il m'a fait un pierre kadi alay, do fora mais do ma fo. Il m'a fait parce que c'est une ali côté ko galon tigala ka galon jurmo Valérie. Anibika jey ba fait a bekaka. Parce que kabako fait chama bala, anti se ko lu foni yoro la. Chien to ko Muhammad. Ya fam. Donc Jarabi Toulou fle ni mogo bala. Ni viro laje kaba. Ni sigi ko chichok na bana a yiri antara yiri soro cogo min na ala kelen pew de b'a dɔn an taara an kɔni ye dɔ tigɛ an ye yɔrɔ dɔ tigɛ ka bɔ yiri na mais an ko cɛkɔrɔba ma k'a kɛ ala kama ne yɛrɛ bi cɛkɔrɔba sara kalo la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ 100 000 francs ka yiri entretien kɛ kɔdal parce que yiri filɛ nin n'a tunna dɔrɔn c'est à dire a sɔrɔ man di quoi tiɲɛ tɔgɔ Mamadu a fleur ye jaune de a fleur ye jaune ye mais ni fleur in kɔrɔbayara i bɛ urusi bi bɔ a kunna tuguni mɔgɔ caman bɛna faamu sisan mais yiri min don i bɛ yan bɛɛ don ɲɔgɔn na i t'a sɔrɔ donc an bɛ cɛkɔrɔba bila ka entretien kɛ ne b'a sara kalo la 20,000 pour que mɔgɔw ka se ka lafiya pour que adamadenw ka se ka lafiya donc an b'a ɲini ala fɛ ala ye mɔgɔ minnu da dondala kama ani kunnadiya kama ala ka sɔn olu k'a sɔrɔ u ka se ka utiliser ala ye maa ma da ko tɛ dondala o kunna ka go ala kana to i k'a sɔrɔ jango i ka utiliser ala k'an bɛɛ sɔgɔba ma ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yara bi mɔgɔ minnu ka hɛrɛ b'a la ala ka sɔn olu k'a sɔrɔ o de la n'an bɛ ko o ko kɛ an kɛ o kɛ ka yasini kala an b'a ɲini ala fɛ ala mɔgɔ minnu mago ɲɛ b'an bolo ala olu kunsi an ma mɔgɔ bɛ yen n'a mago ti ɲɛ ala kana o kutigi kunsi an ma donc ala de tulo bɛ bɛɛ la ala de b'a ka jɔn dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ala k'an bɛɛ sɔgɔba ma Jarabi Toulou in a boîte kelen 20,000 de 100 000 francs une seule boîte n'i ma yɔrɔ min faamu i bɛ wele téléphone na an b'a expliquer ɲɔgɔn ye clairement n'ala ka diya ye subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin